Abanka se me da wase onyame tumfo mhyirawo. Mehyɛ wodin konkran mu nyam wɔ ne dan so Awurade. Adom ne adɔyɛ a wayɛ ama wo ma. Nhyira nka wodin bebree onyame tumfo. Ɔbɔ adeɛ wona tumi ne ahoɔden nyina kura wo nsam. Ewia bɛbɔ efiri wo, nsuo bɛtɔ efiri wo, esum bɛduru efiri wo. Nnua Nyankopɔn a yɛnya no no ɔso, ɔno kutɔ no onyame. Mama yɛmfa yɛn ho to no so. Onyame a yɛde yɛn ho to so a Awurade wo ne yɛhwammɔ. Animonyam ne ayɛyɛ ne anidie nyinaa yɛ wo dea. Yɛda wase. Ɛno nso deɛ wowɔ ma yɛn no wode ba. Yɛsrɛ wo sɛ Awurade bɛ aso ne adwene ne akoma mu no yɛmfa nte ne yɛnte aseɛ. Yɛnhunu mu ne yɛnhu ne yie. Yɛnya ani tie ne ani fire wɔ mu ɛwɔ Nasaret ne Yesu Kristo din mu. Ɔsɛmpaka ne hyɛ wo nsa Awurade fa m'adwene ne m'akoma nyinaa do mu hyɛ w'asom mmra ase. Siesie me ɛma wo pɛ na Awurade enwie pɛyɛ nso so ɛwɔ wo manfo emu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛbɔ mpa yɛ sɛ onyame ho kronkron fa dwumadie yi nyinaa do mu. Kyerɛkyerɛ me kasa gu me mu. Siesie me mama akokoduru me ntimfa nka Onyankopɔn asɛm. Tumi biara ɛbɛsɔre atie nyame asɛm a ɛba me dome no ne ne nhyehyɛ ne apam nyina ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Awurade awonwoma a wɔn da bia mo memere Nyankopɔn asɛm ɛbɔ mpa yɛ de Yesu mogya fra nyame asɛm yi mu. Ɛde to hɔ na de ɔbɛpɛ no asɛm sɛ ɔbɛmere no ɛbɛnane agu ne yam sɛ akra na onya ahotɔ da. Ɛwɔ Nasaret ne Yesu din mu. Emogya no mo na megyina ɛbɔ mpa yɛ adom mogya ne nti. Amen. Yo. Ɛnɛ nso so Onyankopɔn te asefoɔ no wɔ asɛm ma yɛn. Rekosi Isaac nyame nhyira wo. Brother Francis nyame nhyira wo. Animonyam nka wɔ nyame ɛwɔ ne dan so n'asɛm a wɔde brɛ yɛn awiabrɛ yi. Nyankopɔn wɔ nyame ɔdɔ yɛn yo ɔmpɛ sɛ yɛbɛku yɛn. Abra yɛte bɔne mu nti brɛ nyinaa ɔkasa. Brɛ nyinaa Awurade kasa kyerɛ yɛ brɛ nyinaa Awurade pɛ sɛ yɛhu n'akwan na edwane firi yɛakwammɔne no ho. Yɛba tete atempɔn no so. Nti Awurade gu so kasa ɛwɔ Nasaret ne Yesu Kristo din. Me nuanom mobato na munya mo ho ne saa na mo ahyɛ ne nyinaa yɛyɛ adwuma no kɔ. Amen. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Onyame yade ye ni animonyam nyina ma wo ne wanwani. Utumi ade nyina ye, so you are wonderful and you are worthy. You are wonderful and you are worthy. These last days, you have chosen us, people that people don't know us. The people that nobody knows us, no. We are the people God has chosen us in this end time. So God, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy.
I give you all the praise and I give you all the honor. Everybody me da wase na me yi wa ye dodo. Everybody me shout na me ma wo so na me ye okese dodo. Everybody me koso aye okese sanse wo ye kese. Enhran kan say ye ne dem fichi o. Ye ne nka from nowhere. Eno afra ye say everybody asempakafo wi ye bre yi mu. Na ye meka wo asem no kore. Ye obi nim ye nti no, yetimi ka asem no kore. Na ma wo mo ye betie no tie aboa wo mo. Na wo mo de be ye adwuma nso de ye nso so a eno so ebeboa wo. Hallelujah. Ena Nyankopon asem a wode ma ye benya firi Jeremiah nwoma ne tinsun. Nchichemu a ye ensun. Tinsun nchichemu a ye baako ekosi ensun. Jeremiah nwoma no tinsun nchichemu a ye baako ekosi ensun no ena ye kenkan. Wo se eniani nyamesom eniani nyamesom na na frempo nyamensha na frimpo manson na mensha se wabaso inu abema inu anu mema mabaso mo baso se mesre mo nsha ma me wai ye na me na mo sha ma mo sha ma ye nyina asda akatu ane ba ye nyina ye de ye che ne pe obi nsene obi wai enti no Jeremiah etia eye nson chichemu ba kokopem nson atifia se no se eniani nyamesom eniani nyamesom Mama esum nyame biara no sum nyame se nipa be hu se ai oho ono so ababi na sister bi was ye se na ye huna mane ye kwa asore no a na wotwe bia payment mafoforo na wotwe bia payment mafoforo na akopam no wato no akopam ubawie wuka na wotwe na sa wuka se 120 na wotwe bia adwuma se na wo ya dan wotwe bia wotontuma bo so mentuma 9 na ho kai se 500 pounds and now they find 400 how ni nyina ne se na wode ne chance igugu ni komu na afi oye ni tiri ya okodura sonde mu a omumpa ya ye bo an se be botwene mu se kei e botwene mu se kei no mate asi edobia de na ne kaba style no ene wode be kire Iniano. The cover style. No, the betcha me on so, and I will mo di diara, a man I will mo na mo tetale wonya agro, and no the betcha so no so body. A nipa a camfo body. Yen camfo ye so. So ne de ye jana chire kura ne so no so ne ko hramane. Adia ya na ye me ya no ya na me sugu me ye mo no. Say ya hwafo ahonam yi na ya kra na wotie mu na wokodaje mu no amane hunu mo ka se ni amane hunu ja no e wo ho menuano me ka kire mo e wo ho amane hunu ja na e wo ho te se munni mu ane me sa timi mu da bia Nyankopon ye di ye kire nkrofo no mo ka da ye so ani so ade hunu enkonhye mu nyina Awurade kasa mo fi se Awurade wodi agro na sempa no woka no me se da korba ye ni party sesini da ko nanu ya obi revelation wonya ye was Awurade na Awurade efa ni payi kosoro wama omote wama nipa bu omo so omo finti same no edu wona glory garment abehye wo no omo kosoro no wo sun wan kobi okobisa we ya ase na na wamkwa ma wamkwa wo se nipa ni na relax te se de wo mu hwe na onu so feel se sa de na asie no asi na mani hu di a kire e ba no so na wonya obi ene ni nsumom na wonya obi musa na mani pakron kanchen bibi nkire na mana komento ne yam afi no de ne sabe guni ti abobna na wo sunsun a wo nsun bi da wo hunu bi da so obi sunsun so ni bi da where the story na me abefa mu no obi do revelation aka kire no Awurade mesro de ntia wan fami anko bi ka kire me Awurade se wedding ring Awurade yi ring se kire no no yi toma erigu yasene mo so kan ho eno na me ka asemi na ne so me ka san se ye bokoko nti kokko sam no de da bia yesi so
eye kokobon ye de mamo ti da bia ye siso bokoko asomade no hihye mu no ene entoma no amode agugu mu no etitu emema na o mo sensa ntoma atutu mu ko nkoma ntoma ya atwe aba no eni ana ye bomo kokko ti ekoso na asem no se eni nyamesom kristofo kristo ni be amati asonde mo ba be no sina toma dan ko mu kristo ni be amati asonde dem ya ma roman fo asisi ye nti meka da bia roman fo na de wedding ring ba nyame na de wedding ring brewu bia yesu kristo ba e fra body mfitianse amfa wedding ring ama obia nti roman fo na de ba somebody roman fo nsam no so wo ma na esa be kum no se mo ni mo aye ka kire mama mate ya de ye kunya ni awo mu kunya ni de ni se akoka wo mo no mu kunya na ma mo de mo no mo wa yonkofa na nso be kum no e wona mbo mu sese ya mi de wo mu kunya nya ya chance na akoka wo mo asem wo se asamwa efri Awurade enchen ba Jeremiah nchen se kogina Awurade fie ponkasie mu na kopae asemi ho ka se muntie Awurade asem mu Yudafo nyina mu fa ponkasie yi mu ebe sori Awurade se asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie mu mamo akwan ene mo ne yoye enye yie na mama mo atena ha yi momfa mo ho ento atorosem yi so se Awurade asori fie Awurade asori fie Awurade asori fie ni samate sada ya wo metro Pentecost mu ya wo metro Assemblies of God mu ya wo metro Baptist mu me de ya wo metro SDA mu me de ya wo metro nkramo mu ena ko hene ena ba hene o Yankopon asem se eya atorosem na amoka ya wo wuto mu na de be na wabo abrabo be na wobo ya wo watu nyame fie usuba ne sen ya wo watu nyame fie woni ye no abrabo awobo no ene de hene ene ya wo obi to abusum fie no kura ya me de ya wo metoto ayi kobiri ne abusuana ho ene na meka Yankopon asem na wo ya wo wuto asori fie wo no woni ye no abrabo ene sen ade be na wo ye ade a hye Nyankopɔn ni monyam ewo asori fie wo no aye wo to ye no sama yo na se mama kwan ene mo no ye yi ampa se mu bu onipa ene ne yonko entam atentene so ate ena asofo kura bu ntanchia ena woti asonda mo no anko anu antum unisika no anko anu antum na se wo bi jejewu de wo sika bi ye businessman bi ajejewu na wo soso ne kodu sofo anim na abahu twi betwi anim na abahu twi betwi anim sansa correction sha tutu so do say na wotua ya ye beso so wo so ama de ono otua akese no wo fira so anim akọ edi wa woni sika no ye be ka wani mama wo kofi a wo were be ho ntiminiti Awurade se ye nwane firi akwamone mu ye firi akwamone mu asofo a mu bu ntanchia sika nti mo furu nti mo num kakra mu bedie nti mu bu ntanchia no Awurade se munyai na mu atentrene mfa na kura nto de no kura da amanka no kura sempa nkyere nyame ma wo mu aye krado se ba begu asori fie wo ne tie nyame asem no adenti enipa nkosi da ben Yankopon wonka sankyere mo enipa enkosi da ben nyame wonfa na asem mera mo ya mo betimi agi atumu no manante mu na mo aye pe Awurade mpese wo bese wo bia enipa so pese wo manka sa bese ye se bebu onipa wene se bu ase na se mama mo akwan ene mo ne yoye eye yi ampa se mo bebu mubu onipa ne yonko entam atentrene so ate
yo say Samun she ohoho enwisia ene akunafo so anase munhwe moja edi bimu guo somo ho ena asofo ne kum nipa ena asofo ena hwe moja edi bimu guo oba benyem ni akotua sika ma doctor fo na akwara no ayekwo no akwara wo be wiase woni bone no na yakuno ya de na yesemina de na yenkun ni etonema nipa wa asori fie ni edidwa Yesu Kristo ka se meje fie na mode aye eyi no mpaibo fie meje fie mpaibo fie no na mode aye adwadi bre no ene asori fie ni eton nkun enkun a wo hwe a wo hunu nkun no ade kura ye de ye ensemina ya wo hunu semina no ade kura de ye ene ye ton ole mama no nyame nsha se wo hwe bie no wana aye no wa she wate na nyame anhira wo sa asori foi aso ne nyankopon fie ensese bebu atentrene wo ho no na nka wonua no wonua nya asam nka kodu sofo animu a ena asem obi ka asa shoboro wu asori sa wukunu kun ana wo yire ekun na wo se me fa nkoto sofo animu 3 months na nuru so kiu enti so yire ne beja wa boso me ansa ne bedru so na yire ne koye akonya foforo aware sa wukunu na epam wasi abontre so oburu wo so de nya boso me ansa na nuru wo so wukunu ba bua ma otiri hu nyina tutu na sofo wunya hu sofo ne nkasa samate mama Lucy meti he ya me appreciate mwana afra me akase mama asma o kan atoma koma so enti mama fa wakanso mame na me fa 10 pounds ntumu enso ko ha subolo ho so wan fa tutu so dudu ankwa ya beda wo ka asori dem ho ya de cash machine na mo na mutu sika mama da bia me duku ya na me de ba da bia magusuo ya me de ba eno ana da bia me de ba ya mo fe eye mo ne je mama me we hia ni we ya wo kanya me asem e de be no wo ka no asubolo wu kumu enso mbako ho akotua ntutu so dudu ye beda wo ka na ma asem nto hwe so be hunu a elders no sikafo no ye do matana dwa no so ho no na Ghana fo kware ya no masam ye memabo asubolo wu ye Nigeria ni no no de Nigeria fo sikafo no okotofo na ye na dwuma na mo Ghana fo amia fo mo na mo chanchan mo bedi pa bia na mo de mo akobo wo mo ya me kan okure se obi bedi di mata na me de atemni de di mata mo kura ha me a beautiful woman like me if you insult me why should I worry about it? Hallelujah. Many an madofo de onyame kan kire ye nie wasi atentrene sanke bebu atentrene a enke beye nyame anigye atentrene ne se yen hye hoho so wonua no onua asem ye bedi pepepe ama osikani na hunu se wadi ofum no wasache anadwene fe na kwamone ho eno pa ho a se yen hye hoho so ebisia ne akunafo eso ana se yen hwe moja edi bimuguo ena asofo na hwe moja edi bimuguo asofo hwe moja gu ye de yensuro ne yekon ko Pastor Gabriel anu so wa Gabriel dade a onsuro no wo kan me wo ba me lan so a mi nsuro na me kan asofo ni kum nipa na mo fa mo ma wo mo Thomasin team Tonita Asante nyame nhira mo nyina nyame nhira mo se mo tie mo fo se enye wo yo na mo paase asam no ye mo denti na mo ni gye ho na to makoma so enti mo nhira ma afoforo nso na obia entimi ntie bi enhye nyankopon ni monyam na awrade asem patra adwuma no entimi nkoso pepepe ye hye wisia ne akunafo so sanse hia wo mo ni bi ema ni bi manti ni ye hye wo mo so ye ka wo mo hye amama nka masam ne ya asem no obi kan so ye mane nka ni asrapo no ya kan o tenase de na awoka
na ne yam ye ne ya na se wo mobroni bi susu ya sa ehye Nyankopon akoma nti sanfo no asodie dam so mo sa kira mo adwene na Awurade mfa nkyemo hallelujah yo eno nti me nuanom adofo ensem Awurade eka no eno no yensusu nhye akunafo so yenhye kura ma yenhye kurani bi so ma yenhye wo wisia ni bi so Sheme justice nyaminsha sa wo hye why nyaminsha pa kire me nyaminsha sa wo hye what you say mama yenhye kunafo so mama yenhye wisia so ana se emoja hweguo oba wakobo adwaman 1 ayebone 2 akoka moja agu atemu da wo mayeni o enemre yipa se obitimi nyinsan yigu a menuanom oni asote asonda mu ni yanka wo mo na abontre no kolege fo wo mo no wi ni ayi no wo mo na mo no ya wo mo de nya no na yekan wo mo e wo Nyankopon fie na so wo mo di sa adwuma no enti woni de kolege no na abontre no wo de da subin emu ho no wo de ntabo asensam so wo mo hye ho no woni wo mo no enso so be wo ene dem cycle wo mo de da bench so no na kona wo no mtata so no anyam no okoyi agu no na wo de wo fie timu wo baabi da na okoyi nsa na akoyi gu a woni ne mienu no pa na ne ho ye Nyankopon hi mini anuma adofo se mo anya san de no se mo anya ya yetumfo kane ye bi no ye hu se na nye ye wu yanka ye wu kojem me wu kojem na brante bi na wodi adanse bi chensa na danfo bi ewu na Awurade ama na refresh am na ko na danfo no se what the hell wasi na ni so te no aduane anya ni de na mze aduane anya wode otiri na ye eno ntiri emfa ye ho ntutu obi ho emfa nya mesum ntutu obi nya mesum ho wone ne nyina na ba hwehwibira ena Awurade age sa brante no wo ka bi kire me de wono no hwe ne tira anya ye no wawu o the hell waka chense minu ya haya me no gina na 30 seconds ne de ama me 30 seconds ne so a ehunta sema me wa me ka kire won 30 seconds e don bi bebo e don ne boy ya wo sen ko ini kwan se me gina 1 minute 30 seconds ne so ya oti na so chan na kwa na yira na danfo na yira eni so ti no enra no ka kire me se mama ensem ohu obi ase o so nyame mmie wani a na me se so ohu Madam for no nyina na ebobra no wosi nyina na ebobra koro ene wa no te ya baba ye odifo no wono wawuko kwan abrante no fa so wuye no awere ho wate emfa wabra bon to spa emfa wabra bon mo chaskele emfa wabra bo ento dame lud eni ate emfa wabra bon to obi de ho na emoa samre mimi nyinse yigu ya no manguo sapre nso bi wi ena na me kanya me asam kire wo no wate minu anu adofo mo hwe ye wo mo kra ho mo hwe ye wo mo kra ho eno ntino wo mo ya hwe mo je gu ho asam no o je di bim nkwara no ye kum wo mo no apemfo no ye kum wo mo no oya bobane banya wakotua sika se wo wo aya yenku no ye mamoja ntu no anu wonwu na wonya ne nsono na ne merebo enkowe empe osika nti yenku no the flash once ane de ya na ne boarding yenku no adenti na moyesa munya yo edu ko si ara obone ta ya betena sonde mo so ya so penini oya okot onya so penini minu anama dofo mfa mo ntoto wo mo no mfa mo ntoto wo mo so nkotokoto wo mo na eda aso makuo ma me fo no nyina ye bia
nurses no adafo ne nurse bi awe ni ye study ni hwese ampa se oye nyame afra na nyame akoa menuanom omu nyina ya wudefo monhwe ye nya atwemfo no ho monhwe ye okekare ya ni manyame sompa mu amode wo mapa kuma na yekum nipa mate na yekum na se woni nyame a woni nyame nti de betime ku wo nyame a yentumi nku saa kwan no so hallelujah wase na wamu se die nyame fufuro achi kakubu nsamo ni nipa fraso dem no okọ adurofo ho o fraso dem se sia o se papa bia bene hemu ha kristoni papa bia bene hemu ha no oduru ho o te ho so se ya wonu to Pentecost mu o te ho se ya wonu to Assemblies of God mu o te ho se ya wonu to baptism Holy Church of Christ ya wonatum enso sa kwa abosom ho ati asonde mo no ofriwa no komopa ekobompa ye ne mopa danensa mopa bangre na ode ato nsa no eye ogie eye enkwaje be ne womu enkwaje wom ebenya ubenya nkwaje ama ukra ana wo pa ware no nya ware ne wie na wu ne kra wo fa ho ene nka be wu biem akogina me pa ble as unto the Lord I blay unto the maybe me say na bre no so ane de I blay unto the Lord preach yam ankasa ye preach ebi ni ho na amanfo so lack of knowledge man people perishing ti na womo obi frɛ no di adanse na obi abegina ho no di adanse me ba ha na ko se womo bo womo nyina ya bo womo pa womo nyina ya bo womo pa womo boa anadwe no soma na honhommane no eba odaye mu a wonya gini nsuo ana oje ne bangle no bia ono wa pam te ba bia wo bia woni ba bia wo te anadwe no soma di mo no de nanim mfoni na ba kire wo se eye ne odi fo besra me odi fo ban ne besra wo eye demon ne besra wo kane wo sensemfo hin ensemfo de etan nsamfo ahin ayin na medrompo anase monhwe emoja edibim egu hayi na mo ani anyame foforo achi amfa anhye mo ho amfa anhye mo ho bone a eno na mema mo atena ha asase a medimi ma mo ajanom se efritete se enkosi da eso sane me Awurade se manfa bi anyanso no ana de eno ana ne patim eno nti yenya home ma ye kra yese ye sacha ya dwene ye be fa Kristo Yesu se ye kra ne age nkwa ansana yenya woji ama ye kra mudi munni de munkum nipa ni de munni atro eni de na nkokomu na mumfa ni de mun tanchia na mumfa nyam ho munsisi nipa na mumfa nyam ho Ghana ni bia adwuma na yenko koye bia ofana ono a de notice be bo say cleaning job ohia nipa koye adwuma na du ne sikatua so ana ayeka Ghana fo ko bia care home care agency wo ye adwuma na du so betua ka na aye den so betua woka na aye den na ode akozi si adan kese wo Ghana nenso ode wo busuafo buso ye wohwini enye wohwini na aye ntimi ni atoro emfa npe wo ho eno ntia te na waka achi wonka achi wo nyame mu onu aba onu abarema wonka achi wo nyame mu ati ase so Yesu Kristo ba na abehunu ba bia wo gina so wutumi gina mu yi a abehunu se won abiabia nwuma no wo mu din sisie na nya wo mu no wo mu sua wo mu su no Ewurade be ma watiri wasum obi a wo bu obi ada